जय जगन्नाथ। आज हूँ 15 सेप्टेम्बर सोमवार। आसतु जानिबा आजिर सकाळर टॉप करेन्ट अफेयर्स ओडिया भाषा रे मु सूर्यनारायण पाणिग्राही समस्त ओडिशावासी प्रत्येक ओडिशार छात्र छात्री मानक पई नै आछि। आज बहुत गुड़िए नेशनल इंटरनेशनल इवेंट होईछि। आपण माने समस्ते जानिबा निहाती दरकार। वीडियो को स्टार्ट करिबा, वीडियो को शेष जाई देखिबे। आजिर प्रथम इवेंट बहुत बड़ इम्पोर्टाट नेशनल इवेंट गोवा 10म आयुर्वेदिक दिवस आयोजन करिबा। डिटेल जानिबा बहुत बड़ इम्पोर्टाट नेशनल इवेंट आयुर्वेद फॉर पीपुल एंड प्लानेट विषय वस्तु सहित एक ऐतिहासिक विश्व पालन अवसर रे गोवा 23 सेप्टेम्बर 2025 रे अखिल भारत आयुर्वेद संस्थान AIIA रो 10म आयुर्वेद दिवस आयोजन करिबा। केंद्र मंत्री श्री प्रताप राव यादव मानव एवं परिवेश उभय पाई एक स्थायी स्वास्थ्य सेवा समाधान भावरे आयुर्वेदर भूमिका उपरे गुरुत्वारोप करथिले। प्रथम थर पाई आयुर्वेद दिवस एक निर्दिष्ट कैलेंडर तारीख रे अनुष्ठित हब, जहा भारतीय मिशन विश्व प्रतिष्ठान एवं डाइस्पोर नेटवर्क माध्यम रे एहार अंतर्जातीय प्रसार को वृद्धि करिबो। कारण भारत विश्व स्तर रे आयुर्वेद को एक ग्रह अनुकूल प्रमाण आधारित स्वास्थ्य व्यवस्था भावरे स्थानित करुछि। मने रखिबे गोवा रे 10म आयुर्वेद दिवस पालन होउछि। एटा आउ गोटे बड़ नेशनल डिफेंस इवेंट एक्सरसाइज सीएम प्रहार। डिटेल ले जानिबा भारतीय सेनार गोटे एक्सरसाइज। भारतीय सेना संप्रति 2025 मसीह 8 रु 10 सेप्टेम्बर पर्यंत अरुणाचल प्रदेश रे सीएम प्रहार युद्ध अभ्यास करिथिला। एही प्रमुख क्षेत्र तालीम अभ्यास आधुनिक कौशलगत कार्य रे ड्रोन प्रजुक्तिर व्यवहार को वैध करने उपरे ध्यान देइथिला। वास्तववादी युद्ध क्षेत्र परिस्थिति रे अनुष्ठित एही अभ्यास विभिन्न युद्ध भूमिका रे ड्रोन गुड़ी को एककीकृत करी कार्यक्षम प्रस्तुत वृद्धि करिबारे एक प्रमुख माइलखुंट भाव चिन्हित होइथिला। मन रखिबे एटा आउ गोटे बड़ नेशनल डिफेंस इवेंट संभव सामरिक जोगाजोग को सुरक्षित करे गोटे एप्लिकेशन संभव। डिटेल जानिबा भारत एहार प्रथम संपूर्ण स्वदेशी सुरक्षित मोबाइल जोगाजोग व्यवस्था संभवर नियोजित सहित प्रतिरक्षा प्रजुक्ति विद्या एक लंफ मारिछि। एही विकास 2025 मसीह ऑपरेशन सिंदूर समय रे प्रमुख भावरे प्रदर्शित होइथिला। भारतीय सेना विदेशी आप बदल रे संभव सक्षम स्मार्टफोन व्यवहार करिथिला, जहा बाह्य नजरु मुक्त सुरक्षित एवं जोगाजोग को सुनिश्चित करिथिला। यह प्रतिरक्षा प्रजुक्ति विद्या रे भारतर सार्वभौमत्व एवं डिजिटल सुरक्षा दिगरे भारतर यात्रार एक प्रमुख माइलखुंट अटे। एप्लिकेशन ना संभव एप्लिकेशन। मन रखिबे एटा आउ गोटे बड़ नेशनल इवेंट प्रधानमंत्री मोदी 5टी राज्य रे 71,000 कोटी टंकार प्रकल्पर शुभारंभ करिवे। डिटेल ले जानिबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिजोराम मणिपुर आसाम पश्चिम बंग एवं बिहार देई एक 3 दिनिया गस्त रे 13 रु 15 सेप्टेम्बर पर्यंत जिबे। 71,000 कोटी रु अधिक मूल्यर विकास प्रकल्पर शुभारंभ एवं उद्घाटन करिवे। प्रमुख विषय गुड़िक होउछि मिजोराम ऐतिहासिक बैराबी साइरंग रेल लाइन एवं नूतन ट्रेन सेवा, मणिपुर प्रमुख भित्तिभूमि एवं आईटी प्रकल्प, आसाम रे स्वास्थ्य सेवा एवं शिल्प प्रकल्प, पश्चिम बंग रे 16तम मिलित कमांड सम्मिलनी एवं बिहार बृहत शक्ति नदी संयोगीकरण रेल एवं कृषि पदक्षेप अंतर्भुक्त। यही ग्रस्त आंचलिक विकास एवं आर्थिक अभिवृद्धि उपरे ध्यान देई संयोगीकरण शिल्प स्वास्थ्य सेवा एवं जीविका वृद्धि उपरे गुरुत्वारोप करे। मन रखिबे एटा आउ गोटे बड़ नेशनल डिफेंस इवेंट भारतीय नौसेना गुरुग्राम रे INS आरावली को नियोजन कला। डिटेल ले जानिबा भारतीय नौसेना 12 सेप्टेम्बर 2025 रे गुरुग्राम रे नौसेना मुख्य आडमिराल दिनेश के त्रिपाठी उपस्थिति रे एहार नूतनतम नौसेना घाटी INS आरावली को कार्यक्षम करिथिला। दृढ़ आरावली रेंज नाम अनुसार यह नामित। INS आरावली एक प्रजुक्ति विद्या
ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ହବ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ନୌସେନାରେ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ଡୋମେନ୍ ସଚେତନତା MDA ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ। ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ। ମନେ ରଖିବେ, ଭାରତୀୟ ନୌସେନା INS ଆରବଳୀକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିଛି। ଆଉ ଆଡମିରାଲ ଦିନେଶ କେ ତ୍ରିପାଠୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ମୁଖ୍ୟ। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନ୍ୟାସନାଲ ଏନର୍ଜି ଇଭେଣ୍ଟ। ଭାରତ ଡିଜେଲ ଇନ୍ଧନ ସହିତ ଆଇସୋବୁଟାନଲ ମିଶ୍ରଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛି। ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବା। ଭାରତ ଡିଜେଲ ସହିତ 10% ଆଇସୋବୁଟାନଲ ମିଶ୍ରଣ ପରୀକ୍ଷା କରି ଏହାର ଜୈବ ଇନ୍ଧନ ରଣନୀତିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛି। ଇଥାନଲ ଡିଜେଲ ମିଶ୍ରଣର ଆଶା ପୂରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଅଟୋମୋଟିଭ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆସୋସିଏସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ARAI ପରୀକ୍ଷଣ କରୁଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଏବଂ ଜୈବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଆମଦାନୀ ହ୍ରାସ କରିବା। ଏଠାରେ ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାରତ ଡିଜେଲ ସାଥିରେ ଆଇସୋବୁଟାନଲ ମିଶାଉଛି ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲ ସାଥିରେ ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରଣ ଯେଉଁଟାକି ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଦୁଇଟା ଯାକ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବେ। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡିଫେନ୍ସ ଇଭେଣ୍ଟ। ରୋମରେ 4ଥ ତଟରକ୍ଷୀ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାରତ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛି। ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବା। ଭାରତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11 ଆଉ 12, 2025ରେ ରୋମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ 4ଥ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ CGGSରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ICG ଏହାର ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷମତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସାମୁଦ୍ରିକ ଶାସନ ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା। DG ପରମେଶ ଶିବମଣିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଅଗ୍ନି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲା ଏବଂ 2027 ମସିହାରେ 5ମ CGGS ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରସ୍ତାବ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। 115 ଦେଶ ଏଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଇଟାଲୀ ଏବଂ ଜାପାନ ଦ୍ୱାରା ସହ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଥିମ୍ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ରରେ ରକ୍ଷକ। ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଧୀନରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହଯୋଗ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନ୍ୟାସନାଲ ମେଡିକାଲ ଇଭେଣ୍ଟ। ଡକ୍ଟର ଭିଞ୍ଚ ରୋବୋଟ ଉପରେ ତାଲିମ ଦେବା ପାଇଁ ଏମ୍ସ ପ୍ରଥମ ସରକାରୀ କଲେଜ। ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବା। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ଥାନ ଏମ୍ସ ଡକ୍ଟର ଭିଞ୍ଚ ରୋବୋଟିକ୍ସ ସର୍ଜିକାଲ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହୋଇ ଏକ ଐତିହାସିକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ସଂସ୍ଥାନ ଏମ୍ସର ଦକ୍ଷତା ଇ-ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏବଂ ଟେଲିମେଡିସିନ ACT ସୁବିଧାରେ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଦେଶରେ ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାର ନବସୃଜନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲମ୍ଫ ଅଟେ। ମନେ ରଖିବେ, ଏମ୍ସରେ ଏହି ଟେଷ୍ଟଟା ହୋଇଥିଲା। ବହୁତ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟ। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଭେଣ୍ଟ। ଆଇଜଲକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବାଇରାବି ସାରଙ୍ଗ ରେଳ ଲାଇନ ଓପନିଂ କରିବେ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 8,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବୈରାବି ସାଇରଙ୍ଗ ରେଳ ଲାଇନ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ, ଯାହା ମିଜୋରାମର ରାଜଧାନୀ ଆଇଜଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରେଳ ନେଟୱାର୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବ। ଏହି ରେଳ ଲାଇନର ଲେନ୍ଥ ହେଉଛି 51 କିଲୋମିଟର। ଆଉ ଆଇଜଲ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟର 4ର୍ଥ ରାଜଧାନୀ ହେବ, ଯେଉଁଠାରେ ରେଳ ସଂଯୋଗ ହେବ। ମନେ ରଖିବେ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମୋଦି 3ଟି ନୂତନ ଟ୍ରେନ୍ ସେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ଆଇଜଲ ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ, ସାଇରଙ୍ଗ କୋଲକାତା ଏକ୍ସପ୍ରେସ, ସାଇରଙ୍ଗ ଗୌହାଟୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ। ମନେ ରଖିବେ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ବୈରାବି ସାଇରଙ୍ଗ ରେଳ ଲାଇନ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ କରେଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରେଲୱେ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ, ଯାହାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁ ହେଉଛି 8,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଉ ଲେନ୍ଥ ହେଉଛି 51 କିଲୋମିଟର। ଆଉ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟର 4ର୍ଥ ରାଜଧାନୀ ମିଜୋରାମର ରାଜଧାନୀ ଆଇଜଲକୁ ରେଳ ସଂଯୋଗ ହେବ। ମନେ ରଖିବେ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ସକାଳର ଟପ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଏଇଠି ସରିଲା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଜ ଓପିନିଅନ୍ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଓଡ଼ିଶାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିବେ। ନୂଆ ଥିଲେ ୱାର୍ଲଡ ଆଫେୟାର
मधु जीके ओडिया चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सबुदिन इंपोर्टेंट जीके, करेंट अफेयर, स्पोर्ट्स अफेयर, वर्ल्ड अफेयर, एम्प्लॉयमेंट न्यूज नोटिफिकेशन आपण मानक एठारे मिलता है। वीडियो देखिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ। वंदे उत्कल जननी।